Oke kelas, good morning. Oke adik-adik semuanya, selamat pagi. We continue our lesson. Kita lanjutkan pelajaran kita. Open your book chapter 1. Dibuka bukunya bab pertama. May I help you? But now we focus to the subtopic offering help or service. Tapi hari ini kita akan fokus ke offering help or service. Oke, now look at to the learning map. Lihat learning map-nya, lihat peta pembelajarannya. In here, you can see offering help yang paling atas. Di bawahnya ada dua bagian, how to offers and responses of offering. Di how to offers, we will learn how to or what you say when you offer someone. Apa yang akan kamu katakan ketika kamu menawarkan bantuan kepada seseorang. Di responses of offering, nanti akan dijelaskan responnya, jawabannya. Jawaban ketika kamu menerima bantuan ataupun ketika kamu menolak. Accepting offer adalah jawaban ketika kamu menerima penawaran tersebut. Di declining offer adalah respon atau jawaban ketika kamu menolak tawaran bantuan yang diberikan oleh lawan bicara kamu. So, please give attention to learning map. Maka dari itu, peta pembelajarannya silahkan kamu pahami. What is offering help? Apa itu offering help? Before I explain it, sebelum saya menjelaskan, please, tolong, what I explain, apa yang saya jelaskan, kamu catat di buku catatan bahasa Inggris kamu dengan tulisan yang jelas, rapi. Okay, we continue. Offering help is a way and an expression to offer help to someone who need it. Sekali lagi, offering help is a way and an expression to offer help to someone who need it. Offering help itu adalah sebuah ungkapan ataupun kata-kata ketika kamu menawarkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Di mana offer can be given in terms of food, money, solution, friendship, or service. Di mana penawaran yang diberikan bisa menawarkan makanan, food, money, uang, solution, friendship, or a service, ataupun jasa layanan. Offering help can be taken or refused. Penawaran bantuan yang kamu berikan ataupun yang diberikan kepada kamu can be taken, bisa diterima, or refuse, bisa kamu tolak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian offering help or service. I divide it into two. So, in this part, we will learn the sentences or the expression when you offering help to someone. Look at the situation, formal or informal. Di sini kita akan mempelajari kalimat-kalimat yang akan kamu ucapkan when you want offer someone, ketika kamu ingin menawarkan bantuan kepada seseorang. Lihat, situasinya formal atau informal. Apakah kamu lawan bicaranya lebih tua daripada kamu ataupun lawan bicaranya lebih muda daripada kamu? Itu dibedakan bahasanya. Let's we check. Mari kita lihat. Look at the formal. Lihat bagian formalnya. Yang pertama, for the first, may I help you? May I help you? Dapatkah saya membantumu? The second, I'll be glad to help you. I'll be glad to help you. Saya akan senang bila membantumu. The third, can I give you a hand? Can I give you a hand? Dapatkah saya memberikan sebuah bantuan? Yang keempat, is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Apakah ada hal yang dapat saya lakukan untukmu? Apakah ada hal yang dapat saya lakukan untukmu? Atau untuk kamu? The last, would you like a help? Would you like a help? Or atau would you need a help? Would you need a help? Ini sama artinya.
Apakah kamu butuh bantuan? Atau keberatankah kamu jika dibantu? Itu dia artinya. Ini digunakan di formal. So now in informal. Kita masuk ke bagian informal. Ke bagian offering help yang digunakan dalam suasana santai. The first, let me help you. Let me help you. Mari, saya bantu kamu. The second, what if I help you? What if I help you? Bagaimana jika saya membantu kamu? How can I help you? How can I help you? Bagaimana saya dapat menolong kamu? Do you want me to blank blank blank? Do you want me to blank blank blank? Di sini kamu harus melengkapi. Misalnya, do you want me to take a cup of coffee? Do you want me to take a cup of coffee? Saya tambahkan take a cup of coffee. Yang artinya, apakah kamu ingin saya mengambilkan secangkir kopi untukmu? Ini adalah contoh menawarkan layanan atau jasa. The last, need some help. Need some help, yang artinya butuh bantuan. Jadi dia lebih santai, lebih enak untuk diucapkan kepada rekan satu sekolah ataupun kepada adik-adik kamu. Jadi ini silahkan kamu catat, silahkan kamu pahami, dan lebih baik bila kamu dapat menghafalnya. Oke. Like the last explain, seperti penjelasan sebelumnya, I have said that the offering can be accepting and refuse. Seperti yang sebelumnya saya bilang, penawaran yang diberikan can you accept, bisa kamu terima, and you can refuse. Now we focus to the accepting offers. Kita fokus kepada accepting offers. Jawaban-jawaban ketika kamu menerima tawaran bantuan tersebut. Apa saja itu? Let's we check. Mari kita lihat dari yang pertama, yes, please. Yes, please. Yang artinya iya, tolong bantu saya. Next, okay. Kamu bilang okay, mari dibantu. The next, certainly. Tentu saya butuh bantuan. Thank you, terima kasih. Thank you for the help, terima kasih atas bantuannya. Atau, how kind of you. How kind of you. Kamu mengatakan, baik sekali dirimu, karena dia sudah membantumu. Next, what a good idea. What a good idea. Kamu katakan, ide yang bagus. Ide yang bagus sudah menawarkan bantuan karena kamu sangat membutuhkannya. What a good idea, because I need it. Ide yang bagus karena saya butuh bantuan itu. Next, really? Thank you. Really? Thank you. Kamu katakan serius membantu. Terima kasih. Really artinya serius, sungguh. Next, oh yes please, I love to. Oh yes please, I love to. Kamu katakan iya, tolong bantu aku. I'd love to, saya sangat membutuhkannya. Di sini love artinya butuh, bukan cinta ya. I'd love to, saya sangat menginginkannya pun bisa. The last, thank you. That would be great. Thank you. That would be great. Terima kasih. Itu sungguh luar biasa. Atau that would be great artinya itu sungguh membantu. Kamu bilang makasih. Terima kasih sudah membantu. Saya benar-benar sangat terbantu. Itu dia artinya the last. Saya akan ulangi dari awal kata-kata pengucapannya. Yang pertama adalah yes, please. You can follow me ya, boleh diikutin. Next, okay. Okay.
Certainly. Certainly. Thank you. Thank you. How kind of you. How kind of you. What a good idea. What a good idea. Really? Thank you. Really? Thank you. Oh, yes, please. I'd love to. Oh, yes, please. I'd love to. The last, thank you. That will be great. Thank you. That will be great. Di bagian ini, please, latih latihanmu untuk mengucapkan ini. Latih pengucapanmu. And don't forget to write this expression to your English book. Jangan lupa dicatat dalam buku bahasa Inggrisnya juga. Nah, the last topic, declining offers. Yang dimana declining offers, you use this when you reject or when you refuse the offering help from someone. Maybe because you can do it by yourself, you can do it by your skill, like that. Ini digunakan ketika kamu menolak tawaran bantuan yang diberikan kepada kamu. Mungkin karena kamu memang sanggup, sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Apa saja declining offers-nya, apa saja ekspresinya, let's we check. Mari kita lihat from number 1. Absolutely not. Absolutely not, yang artinya tentu tidak. Tentu tidak saya membutuhkannya. No, thank you. Tidak, terima kasih. Boleh disambung, I can do it by myself. No thanks, I can do it by myself. Tidak, terima kasih. Saya dapat melakukannya sendiri. The next, don't bother yourself. Don't bother yourself. Artinya, jangan menyusahkan dirimu. Don't bother, artinya jangan menyusahkan. Next, that is very kind, but I can manage by myself. That is very kind, but I can manage myself. Itu sungguh hal yang baik. Tapi I can manage myself. Saya dapat melakukan dengan sendiri. Next, I don't think it's necessary. I don't think it's necessary. Saya rasa itu bukan suatu keharusan. Bukan suatu keharusan untuk membantu. The last, don't worry, I'll do it. Don't worry, I'll do it. Jangan khawatir, saya dapat melakukannya. Jadi di sini si lawan bicara mengatakan jangan khawatir, tidak perlu membantu karena saya sanggup. So, ini ada beberapa refusing, penolakan ketika ditawarkan bantuannya. Untuk lebih jelasnya, lebih banyaknya, you can look at your English book. Lihat buku paket kamu. Di situ lengkap. Ada juga beberapa tambahannya. So, ini juga declining offers-nya kamu catat di buku bahasa Inggris kamu dengan tulisan yang rapi. Oke, the last example. Sekarang yang terakhir kita masuk ke bagian example. The short vocabulary about offering help and the response. Look at, this is the short conversation between Sinta and Rizka. We will read it. So, when I read it, you read it too in your place, and so you can exercise the speaking skill. Kamu bisa melatih skill berbicara kamu. We start from Sinta. Okay, are you ready? We started. Kita mulai. What happened, Rizka? What happened, Rizka? I lost my dictionary. I lost my dictionary. Really? Really? Have you checked your bag? Have you checked your bag?
Yes, of course. Yes, of course. Maybe you drop it in somewhere. Maybe you drop it in somewhere. Do you want me to find it? Do you want me to find it? Certainly. Thank you. Certainly. Thank you. Okay. What if I lend you mine? What if I lend you mine? I still have another one. Don't bother yourself, but I have another one. Okay, never mind. Okay, never mind. So, from this conversation, we can see that Sinta offering help to Rizka. Sinta offering help to Rizka. She said, "Do you want me to find it? Do you want me to find it?" Di percakapan ini, kita melihat Sinta menawarkan bantuannya kepada Rizka, yaitu, "Do you want me to find it?" Apakah kamu ingin saya mencarinya? Si Sinta menawarkan bantuan untuk mencari dictionary-nya si Rizka. Itu satu kalimat penawaran. Ada dua. The second, what if I lend you mine? What if I lend you mine? Sinta mengatakan, what if I lend you mine kepada Rizka? Bagaimana jika saya meminjamkan kepunyaan saya kepadamu? Sinta menawarkan kamusnya kepada si Rizka. Itu adalah dua kalimat offering. So, where's the response? Mana bagian responnya? The response is the red sentence, kalimat warna merah. The first, certainly, thank you. Certainly, thank you. What response is this? Declining or refuse? Sekali lagi, certainly, thank you. What response is this? Accepting offer or refusing offer? Certainly, thank you masuk ke bagian mana? Accepting offer atau refusing? Kamu jawab sendiri. The second respon yang kedua adalah don't bother yourself, but I have another one. Rizka mengatakan don't bother yourself, but I have another one. Nah, kalau yang respon kedua ini masuk di bagian mana? Accepting offer or refusing offer? Kamu jawab sendiri. Okay, so di bagian example juga, please exercise, latih dirimu di speaking skill-nya. Baca ulang-ulang. You can see the record my voice. Boleh dilihat rekaman suara saya kembali. And don't forget to write the example in your book. Ini tugasnya dikerjakan dengan baik tugasnya ya.